ଦେଖିଲ ପ୍ରାକ ସାରଳା ଯୁଗ ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୁଗ। ଦେଖିଲ ତାର ସମୟ ସୀମା କେତେ 900 ରୁ 1400 ଲେଖ। ସମୟ ସୀମା ହଉଛି 900 ରୁ 1400। ଲେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖୁଥିବ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। नंबर 1 बेबी रथ म्यूट रख रे मां। नंबर 1 कथित साहित्य बा लोक साहित्य। कथित साहित्य बा लोक साहित्य। नंबर 2 अभिलेख साहित्य। नंबर 3 लिखित साहित्य। हेडलाइन करो कथित साहित्य बा लोक साहित्य को हेडलाइन करो। हेडलाइन कलो देखो यार अर्थ यार अर्थ लोक मुखरु प्रचलित बाणी को ना बाणी को लेखनी का लेख लोक मुखर उच्चारित बाणी। यार अर्थ लोक मुखर उच्चारित बाणी कौन कौन उच्चारित बाणी मु कहि दउछि। स्टार चिन्ह देके लिखिबो ढग ढमाळी नीति वचन ढग ढमाळी नीति वचन कांदणा कृषक गीति दोली गीति नाना प्रकार लोक कहानी। देखिल नाना प्रकार लोक कहानी लिखिल कि आज्ञा मैम। नेक्स्ट हेडलाइन करो लोकगीत। लोक मानक द्वारा जोटा सृष्टि हेची हेडलाइन करो लोकगीत। लोकगीत कौन कौन थिला हम देखिबा टिके हेडलाइन कर दियो देबो। हेडलाइन करी लेख नारी गीत नंबर 1 पॉइंट दे लिखथुओ नारी गीत कांदणा गीत नाना बाया गीत ढग ढमाळी कुआर पुन्नेई और जह्नी ओषा गीत
କୁଆଁର ପୁନେଇ ଓ ଜହ୍ନି ଓଷା ଗୀତ। ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ। ପୁଚି ଗୀତ। ପୁରୁଷ ଗୀତ। ପୁରୁଷ ଗୀତ କହିଲେ ଆସିବ ଶଗଡିଆ ଗୀତ, ନାଉରିଆ ଗୀତ, କୃଷକ ଗୀତ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିବ ତା ଦେହରେ। ତମେ ଲେଖ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ପୁରୁଷ ଗୀତ। ଲେଖିଲ? ଲେଖିଲ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ, ଯୋଉଟା କି ଗାଥା ଗୀତିକା ହେଲା, ସ୍ତୁତି ଗୀତି, ନାଁ ଦିଆ ଗୀତି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ। ଲେଖ, ତମେ ଲେଖ। ଲେଖିଲ? ନେକ୍ସଟ ଲେଖ ଲୋକ କାହାଣୀ। ସେଟାକୁ ହେଡଲାଇନ ପୁରାପୁରି ତାକୁ ବକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିବ ଗୋଟେ ହେଲା। ତମର ଲୋକ ଗୀତ ଯୋଉ ଲେଖିଛ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିଦିଅ। ଲୋକ କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିଦିଅ ହେଲା। ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ଦେଖ, ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖ। 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 1, ଲୋକ କାହାଣୀକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 1, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ। ନମ୍ବର 2, ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ। ନମ୍ବର 3, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ କାହାଣୀ। ନମ୍ବର 4, 1 ରେ ହଉଛି ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ, 2 ରେ ହଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ କାହାଣୀ, 3 ହଉଛି କଣ ଲେଖିଲ? ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀ। ଲେଖିଲ? ପ୍ରଜ୍ଞା ବାରିକ ଲେଖୁଛ ନା ତମେ ମା, ନା ଲେଖୁନାହଁ? ଆଜ୍ଞା। ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀ ଲେଖିଲ? ନେକ୍ସଟ ଲେଖ ଓଷାବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀ। ଦେନ୍ ଆଉଟ୍ ହଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ। ତାପରେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ ଲୋକ ନାଟକ। ତାପରେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ ଲୋକ ନାଟକ। ଲେଖିଲ ଲୋକ ନାଟକ? ଲେଖିଲ ନା ଲେଖିଲନି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଲେଖ ନମ୍ବର 1, ଅଭିନୟ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ନାଟକ। ଅଭିନୟ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ନାଟକ। ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ନାଟକ। ନମ୍ବର 2 ରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ନାଟକ।
संगीत प्रधान लोकनाटक, वाद्य प्रधान लोकनाटक। लिखिल। तापर गोटे बॉक्स भीतर लेख अभिलेख साहित्य। से बॉक्स टाको छाड़ी दियो। अभिलेख साहित्य जो लिखिल ताको छाड़ी दियो, कहीं शिलालेख, ताम्रपटा, सनंद एगुड़ा सब भीतर रहले सेटा बुझा हबो। नेक्स्ट लेख लिखित साहित्य। नेक्स्ट लेख लिखित साहित्य। लिखित साहित्य किए किए आसीबो तमान जानिचो? मैं जानी ना। हो लेख नंबर 1 चर्या साहित्य, नंबर 1 चर्या साहित्य। देखिल। अच्छा आवाज कहीं दौन रे, मु पचारुची तुम माने कह, तमे आवाज दबनी हबो केमती? आज्ञा मैम। हाँ मैम। कहबो ना, तमे न कहले मु केमती जानिबी तुम माने लेखुछ कि नहीं। नाथ साहित्य, शैव साहित्य, मादाଳ पांजी, सोमनाथ व्रत कथा, एतिकी होउची प्राक सारला साहित्यर। एतिकी जिंस होउची प्राक सारला साहित्यर। आयो अछि शिशुवेद लिखि दियो। शिशुवेद, मत्स्येन्द्र गीता एडा सब जीवो से नाथ साहित्य जीवो। कलसा चौतीसा सब अछि, ताको छाड़ किछ लेखिया दरकार नै, हेडा मु बुझेई देबी। बुझियला। रुद्र सुधानिधि भी अछि, ओडे लिखि देई थाओ, सेटाও लेख, सेटाও लेख। रुद्र सुधानिधिटा लेख। अन्य अन्य रचना जो कहली मादाଳ पांजीर नामकरण एगुड़ा सब अछि। बुझियला। तो एतिकी तथ्य तम मानकर जीव कोउथरे कहलो? प्राक सारला साहित्य रे। बुझि पारलो? बुझि पारलो? हाँ मैम। नेक्स्ट आसीबो सारला साहित्य। नेक्स्ट आसीबो सारला साहित्य।